मुझे फावालो मुसाफिर न समझो, मुझे को फावालो मुसाफिर न समझो। मैं आया नहीं हो बुलाया गया हो, मैं आया नहीं हो बुलाया गया हो, कि मेहमान बना कर सताया गया हो, कि मेहमान बना कर सताया गया हो। मैं रोया नहीं हूँ रुलाया गया हो, मुझे को खुदा जाने कैसी है ये मेज़बानी, 72 प्यास कहीं बंद पानी। खुदा जाने कैसी है ये मेज़बानी, 72 प्यास कहीं बंद पानी। मुकद्दर में है हौज़ कौसर का पीना, मुकद्दर में है हौज़ कौसर का पीना। मैं प्यासा नहीं हो पिलाया गया हो। এটার বাংলাটা বললে আমার ছোট্ট ছেলেরা বুঝতে পারবে। আল্লাহ জানে একে মন মেহমানদারি, 72 পিপাসাই পানি বন্ধ করি, ঠিক না? मुकद्दर में है जे कौसर का पीना, मैं प्यासा नहीं हो पिलाया गया हो, मैं प्यासा नहीं हो पिलाया गया हो। হৃদয় উজাড় করে পড়েন, ইমামে আলী মুকাম খুশি হবে। মুঝে কো मैं बुलाया गया हो, कि मेहमान बना कर सताया गया हो। मैं रोया नहीं हो बुलाया गया हो, झुका था जो सरवा रिगाहे खुदा में वही सरकलम हो गया करबला में। शहादत की मंजिल को पाया है मैंने, शहादत की मंजिल को पाया है मैंने। मैं मुर्दा नहीं हो जिलाया गया हो। আল্লাহু আকবার বলেন। এটার বাংলা হলো আমার অনুজদের জন্য। আল যে মাথা ঝুকাতো আল্লাহরই দরবারে,
সে মাথা কাটিল এজিদ সীমারে, যে মাথা ঝুকাতো আল্লাহরি দরবারে, সে মাথা কাটিল এজিদ সীমারে। শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেছি, শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেছি। আমি মরেছি এমন নয়, জিন্দা হয়েছি। আমি মরেছি এমন নয়, জিন্দা হয়েছি। কণ্ঠ উজাড় করে বলি, মহব্বত নিয়ে বলি, অশ্রুসিক্ত নয়নে বলি, মুঝে কোফা मुसाफिर न समझो, मुझे कोफा वालो मुसाफिर न समझो। मैं ओ बुलाया गया हो कि मेहमान बना कर सताया गया हो, कि मेहमान बना कर सताया गया हो। मैं रोया नहीं हो, रुलाया गया हो। যারা বলে ইমামে আলী মুকাম নাকি যুদ্ধ করতে গেছে কারবালায়, এরা নিকৃষ্ট মানুষ অপবাদ দেয় ইমামে আলী মুকামকে। তিনি তো যুদ্ধ করতে যাই নাই, তিনি দাওয়াতে গিয়েছিলেন। ওরা যখন মুনাফিকি করেছে, হককে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি মুনাফিকের বিরুদ্ধে তলোয়ার ধরেছেন। কথা বলেন ঠিক কিনা? এই জন্য সেটার বাংলা কথা হলো এইভাবে, ও হে কোফা বাসী আমায় মুসাফির ভেবো না, ও হে কোফা বাসী আমায় মুসাফির ভেবো না। আমি এমনিতে আসিনি, দাওয়াতে এসেছি। বলুন, আমি দাওয়াতে এসেছি। মেহমান বানিয়ে কি যে কষ্ট দিল, মেহমান বানিয়ে কি যে কষ্ট দিল। আমি কাঁদিতে আসিনি, কাঁদানো হয়েছে। আল্লাহু আকবার। মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, আজকে আমাদের বক্তার কিন্তু